मुझे देखी दिए मटन टा केते कोन हेलानी भाई पूरा गब गब होई फुटुची एटा पूरा रसगोला हाय सांग मैंने गोटे नुआ भिडियो आप बहुत 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 स्वागत। आज आम सकाल सकाल बाहरी पड़ू पंडापड़ा गोटे क्यूट छुआर 21टे अच्छी आ21 आम पूरा प्रस्तुत होगी दी जन बाहरी पड़ू एटू 20 किलोमीटर के हम नहीं कि 20 किलोमीटर के हम जा पहुँचू चलते आगे छुआटा किसी किणाकिणी करदे तापर डायरेक्ट जा पंडापड़ा छक आप सहित देखा हे चलो ताले जी आगे छुआटा किणाकिणी करदे चलतु चल ऊपर को ड्रेस किणा चल 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 देखा ऊपर बा छोट छुआर अच्छी छोट छुआर ऊपर अच्छी छोट छुआर सब ड्रेस केते पुआ पिलांकर 21 छुआर छोट छुआर केते वर्ष देखे कि जान 21 छुआ कह ना क्यूट क्यूट ड्रेस गुड़ा ना भल लगुनि केते सुंदर सुंदर ड्रेस गुड़ा मो केते भेराइटी अच्छी ना बढ़िया देखा ये बढ़िया लगे हाँ ताले एटा फाइनल पसंद कले आमे এই কলরটা ভাল লাগলা লাস্ট কো মোরি কলরটা সাঙ্গ মানে পছন্দ হলা পিঙ্ক কলরটা দেখছন তো ଯିବା ପଳେଇବା তাহলে ହେଇଗଲା ତ ରେଡି ଆଉ କିଣା ସରିଲା ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଳଙ୍କାରରୁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ ନେଇକି ଗଲେ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଟିକିଟେ ପୁରା ନା ଛୋଟ ଲକେଟଟା ସାଙ୍ଗ ମାନେ କିଣିକି ନେଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଳଙ୍କାରରୁ ନେଇକି ଛୋଟିଆ ଲକେଟଟା ସେଠି ତ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ବାହାରେ ଖାଲି ବ୍ୟାଗଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି କିଣା କିଣି କରିଦେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଛକରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଛକ তাহলে তাଙ୍କ ঘরକୁ ଯିବା ଏଇନା କେ ନାଇଁ କି ଆମେ ତ ବାଟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜି ପଚାରି ପଚାରି ପଳେଇବା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ସଇଲା ମିଠା କିଣା ସଇଲା ହଁ ସରିଲା ଚାଲ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମଉସା ଆମ ପାଇଁ ବୋଲେରୋ ପଠେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ବୋଲେରୋ ଯିବ ହଁ ଆଉ ଯାଅ ଯାଅ ତମେ ବୋଲେରୋ ଯାଅ ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ବାଇକରେ ଯାଉଛି ହେଲା ଚାଲ ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ ସେଇଠି ଦେଖା ହବ ଏକାଥରେ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଏଇ ରାସ୍ତା ପଟେ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲଟା मस्त जंगलटा जंगल भितर मुझे एका एका जाऊँगी बाघ भालू जदि बाहर मत खाईदब कंचा तेणुक मत डर लगुच आगे पलाए आसिक पहुँची गली सांग मैंने माइक कि प्रबल रेट बाजुची आसिक पहुँची गली घर पाए देखो 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 पूरा ट्विंस दुई भौणी देखो ये जड़े बस जड़े बस दी जन पूरा ट्विंस से लाज कर एक्चुअली सांग माने एई क्यूट रो आज अच्छी 21 आमे सेहितमे एते दूरिया आसछु ना कि पूरा जूम करके मु देखै परिबिनी छोट छुआटा ना काले कॉपीराइट पड़िबो मोर सेतिमे दूरे गिए देखै दउची आ सुनी बेबी रो आज 21 हां पूजा हबो आउ भोजी भात भी हबो आ पाला भी हबो हां पाला भी देखि कि जीवा भी आपन मानु को देखिबा हां एटी सब रोसई चलची मौसा हमर प्याज काटुचंती एटी मटन टा थुआ और एटा खटाटा हो जाइए पायस ओह पायसटा भी जाइए आ एटा डालीटा सब गरम गरम अच्छी एटी भात बस मटन पूरा चलती प्रोसेसिंग तेल फल पड़ सारा मटन हम छेचा मसलार मटन टा होची ना आज्ञा रसुण छेचा हो बोधे नहीं अच्छा छेचारे तो बढ़िया टेस्ट मटन ओरिजिनल खासी माने छेचा से पुणी रंपा खासी होती नहीं कि रंपा खासी माने तो छेचा मसला पूरा जमिब मस्त लगे खाया पनीर काटुच हाँ बास बढ़िया साइज रे काट है ना बढ़िया से काट है विश्वास करंतु आज्ञा मटन पड़नी मसला कषुच्च है किंतु मटन लो बास्ना पूरा खेदिला 100 मटन पड़नी किंतु मटन लो बास्ना आसला हाथर माने हाथर गोटे दम अच्छी मो सांगर बढ़िया बास्नाटा हूँ मसलार बास्नाटा मस्त आसला ए आम लिटिल कुनी भाई होती आयोजन चलती नहीं कि आम लिटिल कुनी भाई तुम पनीर काटिदेल भाई आमर ये बैगण काटुच्च मिक्स भेज हम बोली मौसा फुलकोबी छड़ाऊँ आम निनी ड्रेस पिंधि नुआ ड्रेस पनीरटा छणा चलती टिके मसलाटा घाटी दवा बर्तमान मीट मसला सब पड़ला चर्बीटा गरम पानी आगे दिया चर्बीटा फिटबनी बोली गरम पानी दे दौरान यहीटा आसीगला मेन जिनसटा मटन
ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଅରିଜିନାଲ ଖାସିର କ୍ୱାଲିଟି କୋଉ ଭଳିଆ, ପୁରା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ୱାଲିଟିଟା। ଖାଇବ ନା? ତମେ ଆସିକି ଆଗେ ଭାତ ଡାଲି ଫାଲି ସବୁ ଖାଇସାରିଲଣି ନାଇଁ କି? ଖାଇସାରିଲଣି, ଖାଲି ମଟନ କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ ନାଇଁ କି? ମଟନ ଟା ହେଲେ ଖାଇବ ଆଉ। ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖେଇବି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଦେଖ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆଳୁ ଗଛ ଗୁଡା ସବୁ ଲାଗିଛି, ଆଳୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଦେଖ ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ସବୁ ଲାଗିଛି। ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ନୂଆ ଲାଗିଛି, ହଁ ବାନ୍ଧି ହେଇନି। ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଧାକୋବିଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋବି ହେଇଛି ମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋବି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଞ୍ଚୁ କୋବିଟେ ହେଇଛି। ହଁ ହେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଖ। ଏ ଭାଇ ବଢିଆ ହେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଗୁଡା, ଦେଖୁଛ ନା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧାକୋବି, ଏଇଟା ସବୁ ଗଛରେ ବନ୍ଧାକୋବି ହେଇଛି। ବାଃ, ମଉସାଙ୍କୁ ଆମର ଆଉ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ନାଇଁ କି? ଭାଇ କେତେ ଶିମ ହେଇଛି ଦେଖୁଛ ନା ଗଛରେ? ଭାଇ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଶିମ୍ବ ହେଇଛି ଗଛରେ। ଏପଟେ ଦେଖୁଛ ନା କେତେ ଟମାଟୋ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଗୁଡା ଏଟା ସବୁ ଟମାଟୋ ଗଛ ଗୁଡା ଲାଗିଛି ଦେଖ। ଏ ଭାଇ କି ରେଟ୍ ଟମାଟୋ ହେଇଛି ମ। ଏ ଭଗବାନ, ଜଣା ପଡୁନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ ଏତେ ଟମାଟୋ ହେଇଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ରସୁଣ ପିଆଜ ଗଛ ଗୁଡା, ଦେଖୁଛ ତ କେତେ ବଡ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗୁଡା ଗଛରେ ହେଇଛି। 3-4 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଭଳିଆ ହବ। ବଡ ବଡ ସାଇଜର ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଏଇଠି ଦେଖ ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଗଛ, ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ବଡ ବଡ ହେଇଛି। ବାଇଗଣ ମାନେ ପୁରା ବଡ ବଡ ବାଇଗଣ। ମଟନ ତାର ପୁରା ଗବ ଗବ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି। ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର ବାସ୍ନା ହେଲାଣି। ଗାଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେନି କି? ଗାଁ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଯିବା ନା ଆଉ। ଆଜି ଜୋତ୍ସ୍ନା ମା ବୁଲେଇ ଦେବେ ଆମକୁ। ଗାଁ ବୁଲେଇ ଦେବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବାପ ଘର ଗାଁ ନା, ବୁଲେଇ ଦେବେ ଆମକୁ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛ ନା, ଏଇଠି ଦେଖ ତ, ଦେଖ ତ, ଦେଖ ତ କେତେ ଗୋଟେ ବଉଳ ହେଇଛି ମୋ ଗଛଟାରେ ଆମ୍ବ। ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ମ। ଏଇଟା ଛୁଆ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା କି ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ, ଏଇଟା କି ଜିନିଷଟା ମତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟା ନା। ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ଜିନିଷଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ତ ନିହାତି। ଏଇଟା କଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କହିବେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ। ଆମକୁ ଆଜି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମାରିଦେବେ ନି କି? ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚୁଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଆଡେ ଦିଟା ଚୁଲି ହେଇଛି, ଏକାଥରେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ସବୁ ବାହାରି ପଡିବ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଢିଙ୍କି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଢିଙ୍କି ଦେଖିଲି ରେ। ଭାଇ ବଢିଆ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ନା। ଦେଖିଆ ମାରି ଆସିବ ନା ତୁମକୁ? ମାଇଲ ଦେଖିଆ, ଆସିବନି ନା? ମତେ ମାରି ଆସିବ। ଏଇପଟୁ ବା ମରା ହୁଏ। ଏଇପଟେ ଛିଡା ହେଇଗଲେ ସେଟା ଟେକି ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି ତ, ଏଇପଟେ ମାରିଲେ ଏଇପଟେ ଉଠିବ। ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁ ର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଯାହାବି କୁହ, ଗାଁ ର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଫୁଲକୋବି ଗଛ ଗୁଡା ଖାଲି ଦେଖ, ସାଇଜ ମାନେ ପୁରା ହେଭି ସାଇଜ ର ଫୁଲକୋବି ଗୁଡା ହେଇଛି ମ। ଫୁଲକୋବି ଏତେ ହାଇଟ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଲୁଚି ଯିବି, ତମେ ଖୋଜିକି ପାଇବନି। ତମେ ବାଙ୍ଗରା ଟା ନୁଚି ଯାଆନ୍ତନି କି ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମ ଅଧା ଅଧି ଫୁଲକୋବି ଗଛ ଗୁଡା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବଡ ବଡ ହବା କଥା ନାଇଁ କି? ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି 4 କିଲୋ 5 କିଲୋର କୋବି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କିଲୋ ଉପରେ ହେଇଯିବ। ବଡ ବଡ ଗଛ, ବଢିଆ ମାନେ ଛନଛନିଆ ହେଇକି ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି? ଏଇ ପରିବେଶ ଟା ହିଁ ମଜା ଲାଗେ। ଆସ 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 ଆସ, ଦେଖିବ ଆସ, ବନ୍ଧାକୋବି ଟିକେ ଦେଖିବ ଆସ। ଭାଇ କେଡେ କେଡେ ବନ୍ଧାକୋବି ଗୁଡା ଦେଖୁଛ ତ, ସବୁ ଗଛରେ ଫୁଲ। ଟିକେ ଖାଲି ନଜର ପକଉ ସେଇ ଦୂରକୁ, ଦେଖିଲ ପାଖରେ ପାଖରେ ହେଇଛି, କେତେ ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉନି? ଏଇଠି ତ ଆମେ ଖାଇଦବା ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ଆଉ ବିଲାତି ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି, ଆଉ କାହିଁ ଯିବା। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମନ ହଉନି ଯିବା ପାଇଁ। ବଢିଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି। ବନ୍ଧାକୋବି
हाँ बहुत बड़ बड़ माने गोटे कोबी 2 किलो 2.5 किलो ऊपर हब हाँ सेटा गोटे काटिले कोसला शागटा लगी कोसला शाग बंधाकोबी फूलकोबी जहाँ चाहिए तो खाइब पूरा हेल्दी फूड नी जहाँ को कहते हेल्दी फूड बाड़ी तोड़ू नहीं रोसई करू ता मजा गोटे अलग किंतु ता मजा गोटे अलग कौन टेकी पान बोली लास्ट को मुंडेल ना कौन सतरे बहुत बड़ बड़ फूलकोबी गुड़ा मु गोटे धरली जे दीटा टेकी पार्लिनी ओजन बहुत मु आउ ए पिला बेलर स्मृति की भूली पार्लिनी मुझे कुटी की देखे केमिति कुटी होउची काम करछि किंतु ढिंकीटा देखछन तो संग माने केते बढ़िया भाबरे कुटी होउची आपण माने कमेंट रे जणेबे माने को एरिया रे आपनकर सब ढिंकी अछि आज पर्यंत देखंतु टिके मु टिके देखि दिए मटन टा केते कोन हलानी भाई पूरा गब गब होई फुटुची देखना चाहिए ना मटन कितना हुआ नहीं हुआ देखना चाहिए ना देखो मटन टा हाँ सीझी आसले ए छालटा टिके खाली सीझिबो एटा ऑलरेडी देखि दो मांस सीझी आसले छालटा टिके सीझिबो बढ़िया है बासना बढ़िया होची चिकन टा ही आसलानी बोधे एटी मटन बसची एटी चिकन बसची क्या सागर दीटा सारा बाहरिबो चिकन ले कंचा लंका लुण सब पड़गला हाँ पूरा बढ़िया से बना हो आज पूरा दाबी की क्या हम बड़ रोषिया आम ये छिड़ा होती बड़ रोषिया आम छिड़ा होती हाँ 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 करी सुट करुँच मो भाई को मुझे आगे सुट करी भाई को आगे सुट करी जहाँ करवा कथा करी हाँ हाँ देखिए तुम्हें घाटिल पारुच ना नहीं मटन टा घाट पार अच्छा हो घाटिल देखिया मोबाइल मेंचे गुड़े अच्छी तो घाटी पार न पार मुझे पचारि कि पारुच तो हाँ अभ्यास अच्छी रोसई पारबनी ना यहाँ गोटे कथा नहीं कि भाई को हेल्प करदे सियाड़े चिकेन घाटे ना इे मटन घाटे मुझे हेल्प कर दिए हाँ पूरा बुली 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 पूरा घाटी चारिआडे मटन को जिते घाटिले भी भांगीबनी एटा मन रखी था किंतु चिकेन जदि ठीक से न घाटी पाले सब चुना हो मौसा को कही आप चिकेन घाटू मु मोर मटन टा घाटुची नहीं एटा सब रसगोला जिनसा आसीगला लास्ट को रसगोला पड़ा रसगोला यहाँ एक्चुअली पड़े मटन कलर आहरी मस्त आसो पूरा बढ़िया कलरटा हम बढ़िया कलरटा आसो तुम कौन भाई बैगण खाईगल ना कौन देख तो देख এইটা হলা রসগোলা এইটাকে রসগোলা কুয়া যায় বাহ বড়িয়া হইগলা লাস্ট গুড়িয়ে ধনিয়া পত্র চাললা चर्बी पकेला कलर माने ता रोगन टा सब ऊपर को उठीगला पूरा बढ़िया देखा बर्तमान रोगन टा लास्ट को टिके गरम मसला पड़ीगला बर्तमान मटन रेडी लास्ट गरम मसला पड़ी रेडी हो गला मटन देखो मटन रेडी हो गला दी मौसा इना के टेकिकी पूरा आणुचन केते रेट रे माने बहुत ओजन अछि मटन पूरा रेडी देखले तो चर्बीड़ा पूरा ऊपर भासुची तुम ये कौन कर हरड़ हरड़ गच डायरेक्ट खाऊच कंचा अच्छी ना सुखी गलानी देखिया कंचा भी अच्छी ना सुखी भी जाइए कि अच्छा अच्छा यहाँ कंचाटा हाँ हरड़ा हाँ हरड़ा आम बहुत चोरी कर खाऊ छुआ बेले जहाँ बाटे खाईदे पशिकी बढ़िया लगे खाइबा कि ना ठीक खाओ 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 हाँ यहाँ कंचा अच्छी कौन खाओ देखो खाଇବା स्टार्ट हो गलानी पूरा एत जन एटा फास्ट बैच बसचंती केमती टेस्ट है भल लगुच ना
मटन टा भल लगुच साधा तरकारीटा भी बढ़िया होइछि साधा तरकारीटा भी भल लगुच कौन भोक लगी बस पड़ल हाँ भोक लगिला हौ हौ बस बस दिया हम बस अपेक्षा कर टे खाईदेल भोक प्रबल चिन्नु तते भी भोक प्रबल आ मत आ छाड़लनी मु खाइबिनी टेस्ट भल लगुच चर्बीटा खाइल देखिए केमी लगुच कह भल लगुच पूरा टेस्ट पूरा मटन टा नहीं कि एटा मटन एटा चिकेन अच्छा ए झीर चिकेन अच्छा भात चिन्नु चिन्नु पूरा टाणी घिंचिकी पूरा खाऊची चिन्नु नहीं कि भल लगुच हैं केमिति लागुची टेस्ट तो पूरा रसगोला पीसटा प्योर खासी जेहेतु मस्त लगुच कि केवल मटन खाऊँ भात भात किसी नौनी एमती मोर गैस हो गला भात टोटाल लेनी खाली मांस नहीं देखते ता सांग पापड़ धरती सांग मैंने तुम साइड रे देखो खाइबू छत्रपति आसीगला पापड़ पापड़ खाओ आउट दो सतरे मटन टा बहुत बढ़िया लगुच बस सिझी मस्त ये होतने हम पुअर बापा देखंतु जो छुआटी हैनी 21 जहार ताको बापा एक्चुअली सेही खुशी रे मते मटन देचंदी गोटे भोजी खाया पे सीमा केमति लागुची को बहुत भल लागुचे ना सतरे एक्चुअली भल लागुची ना टेस्टा बढ़िया है बहुत बढ़िया है एटा देखो एटा हूँ रंपा खासी माने स्किन वाला मांसटा एटा स्किन टा एटा पूरा रसगोला पूरा बढ़िया लगला सत सांग माने मस्त लगला भी खाया लास्ट को सांग मैंने देखु खिया पिया सब सरीगला लास्ट को गोड़ मुंड पुंटी आउ कौन तार गोड़ मुंड पुंटी खाली बोधे गोड़ मुंड पुंटी कषा चलती देखु पूरा बढ़िया से गोटे कषा चलती नहीं हाँ टे नाच हो जाऊ हाँ टे नाच हो जाऊ नाच हो जाऊ टे नाच हो जाऊ हाँ सांग मैंने चलतु आपको गोटे बढ़िया जिन देखा पूरा इंटरेस्टिंग जिन चलते देखिए देखो पूरा दुई ट्विंस बसिकी खाऊन देखो दुई ट्विंस आना हूँ पियाली आना हूँ रूपाली आना पियाली आना रूपाली अच्छा आना पियाली आना रूपाली खा 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 पियाली पियाली के पियाली पियाली एटा पियाली हसी दला एटा रूपाली भी हसी दला चिकन खाऊ हाँ खाओ खाओ सांग मैंने बर्तमान सत्यनारायण पूजा हम खिया पिया सरीगला बर्तमान राति 12:30 केते बाजिला सत्यनारायण पूजा स्टार्ट हो गला पाला भी हम देखो देखो सत्यनारायण पूजा पूरा रेडी है पाला स्टार्ट हो गला सांग मैंने एक्चुअली पाला रे आजिकली पाला रे माने देखो लोक केते कम अछंती माने लोक विशेष ना देखो आप लोक कम अछंती एक्चुअली पाला को जे बुझी हरि नामे किरस अछि
ପାନ ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାରେ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜିକାଲି କେହି ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଭେଙ୍ଗିଡ଼ି ନାଚ କି କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ହେଲେ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି, ପାନ ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲା ଏବେ ବହିର ମଜା ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲେ ଆମର ଗାହାଣ ମ୍ୟାଡମ ଆସିଗଲେ, ଏବେ ବହିର ମଜା ଆସିଯିବ। ବାଃ ଆପଣ ମାନେ ରାତି ସାରା ଆମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଲା ଶୁଣେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସଟା ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମ ମୁଦ୍ରାବାଡ଼ା। ମୋ ନାଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ନାୟକ। ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ପରିଷଦର ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରୁ ଆସିଛୁ। ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଠି ଯିଏକି ଯଜମାନ ଆଜ୍ଞା ଲୋକନାଥ ବାବୁଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ରାତି ସାରା ନିଦ ବି ହେଲାନି। ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୋଇପାରିଲି, ଆଉ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍କ୍ରିନରେ ଲଗେଇଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା 8144841075। ଏଇଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମେ ବି ପାଲା ପରିବେଷଣ ହଁ କରିପାରିବୁ। ମାନେ 21 ଆଉ 21 ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ, ଷୋଳ ପାଲା, ଆଚ୍ଛା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଲା, ଆଚ୍ଛା ଯାହାବି ପାଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ଥିବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ମାନେ ପାଲା ଗାଇ ପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ମ୍ୟାଡାମ ତ କହିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡାମ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗାହାଣ। ମ୍ୟାଡାମ ତ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନମ୍ବର ଲଗେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ।